स्वागतम पिला माने आज मु स्टार्ट करने को जाऊँगी सरस्वती गणितमाला तृतीय श्रेणीर विषय तरल पदार्थर माप जाना विषयर अभ्यास कार्य मु 1 नंबर रु 5 नंबर जाए तुम मानक पढ़ई थी। आज मु स्टार्ट करने को जाऊँगी 6 नंबर ठू अभ्यास कार्य। 6 नंबर देला कौन ना गोटे पात्र रे 3 लिटर 680 मिलीलीटर तेल थिला आउ गोटे पात्र रे 5 लिटर 250 मिलीलीटर तेल थिला। तेबे दुईटी पात्र रे तेल को एकाठी कले तेलर परिमाण केते हेबो देखिबा। चलो तार उत्तर प्रथम पात्र रे तेल थिला समान 3 लिटर 680 मिलीलीटर। तापर लिखिली द्वितीय पात्र रे तेल थिला समान 5 लिटर 250 मिलीलीटर। ताले दीटा पात्र तेल एकाठी हो माने कौन तार मिश्रण हम 3 लिटर 680 मिलीलीटर युक्त 5 लिटर 250 मिलीलीटर। ताले मिलीलीटर को मिलीलीटर रहिला तापरे शून को शून रहिला 8 रे 5 मिसले 13 3 रे 3 ला 1 6 1 7 7 2 9 5 3 8 ताहले देला कौन दुईटी पात्र रे तेल को एकाठी कले तेलर परिमाण हेबो समान 8 लिटर 930 मिलीलीटर। तापर जिबा 7 नंबर को तुम घर को बापा 5 लिटर 500 मिलीलीटर क्षीर आनिथिले सेथिरु तुम माँ 3 लिटर 800 मिलीलीटर क्षीर रे खीरी तैयारी कले तेबे अवशिष्ट केते क्षीर बळका रहिला। अवशिष्ट माने कौन हबो फेडाण करा जिवो। बापा क्षीर आनिले समान 5 लिटर 500 मिलीलीटर माँ सेथिरु क्षीर तैयारी कले समान 3 लिटर 800 मिलीलीटर। अवशिष्ट क्षीर बळका रहिला समान अवशिष्ट माने कौन ना फेडाण हबो ताहले कौन 5 लिटर 500 रु 3 लिटर 800 मिलीलीटर फेडाण करा जिवो। ताले मिलीलीटर को मिलीलीटर रहिला शून रु शून गला शून रु शून गले शून एठू 1 दश आइला 15 हैला 15 रु 8 गले 7 एठू 1 दश पळैची ताले रहिला 4 4 रु 3 गले 1 ताले 1 लिटर 700 मिलीलीटर। ताले अतेब अवशिष्ट 8 लिटर 700 मिलीलीटर क्षीर बळका रहिला। तापर जिबा 8 नंबर 5 लिटर क्षीर पैकेट रु 200 मिलीलीटर पैकेट विशिष्ट केतोटी पैकेट करा जाई परिबो कौन हम उत्तर ना 5 लिटर क्षीर पैकेट रु 200 मिलीलीटर पैकेट विशिष्ट पैकेट हेबो। ताले मोड पैकेट कौन हम गोटे को आग बाहर करदे जब 5 लिटर को 200 मिलीलीटर पैकेट ताले 1 लिटर को कौन हम ना 5 लिटर हरण 200 मिलीलीटर। ताले आमे जानिचे 1 लिटर होची 1000 मिलीलीटर ताले 5 लिटर होची 5000 मिलीलीटर हरण 200 मिलीलीटर। ताले आम जदि 5000 को 200 रे हरण करिबा हमर हरण फल बाहरियो भागफल 25 टी पैकेट बाहरिबो ताले अतेब टोटाल 25 टी पैकेट तैयारी करा जाई पारिबो। तापर जिबा 9 नंबर को कौन देला ना गोटे पैकेट रे 3 लिटर 200 मिलीलीटर क्षीर थिले सेही परी 5टी पैकेट रे मोट केते क्षीर रहिबो ताहले गोटे पैकेट रे क्षीर रहे समान 3 लिटर 200 मिलीलीटर ताले 5टी पैकेट रे क्षीर रहिबो समान ताले कौन हम जदि गोटा करे एतिकी 5टा को कौन हम हरण करा जिवो 3 लिटर 200 मिलीलीटर हरण 5 ताले हे जिवो 16 लिटर ताले भागफल बाहरिबो 16 लिटर टोटाल तैयारी करा जिवो क्षीर। तापर देबा 10 नंबर मिताली 5 लिटर 400 मिलीलीटर तेल किनिला लिली ताठारू 1 लिटर 250 मिलीलीटर तेल अधिक किनिला तेबे दुई जण मिसी मोट केते परिमाणर तेल किनिले ताले जिबा उत्तर को मिताली तेल किनिला समान 5 लिटर 400 मिलीलीटर लिली ताठारू 1 लिटर 250 मिलीलीटर तेल अधिक किनिला। अगर लिली रो बाहर कर देबा लिली केते किनिला तेल ना 5 लिटर 400 मिलीलीटर तेल अधिक किनिची माने युक्त चिन्ह दिया हैला 1 लिटर मिताली ठारू लिली अधिक किनिची ताले युक्त 1 लिटर 250 मिलीलीटर ताले मिलीलीटर को मिलीलीटर रहिला शून को शून 5
4 2 6 5 1 6 ତାହେଲେ 6 ଲିଟର 650 ମିଲିଲିଟର। ଅତେବ 2 ଜଣ ମିଶି ମୋଟ ତେଲ କିଣିଲେ ସମାନ। ମିତାଲି କିଣିଥିଲା କେତେ ନା 5 ଲିଟର 400, ତାଠୁ ଅଧିକ କିଣିଲି କେତେ କିଣିଲା ନା 6 ଲିଟର 650। ତାହେଲେ ମୋଟ ଦେଇଛି ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। ମିଶାଣ କଲେ ମିଲିଲିଟରକୁ ମିଲିଲିଟର, ଶୂନକୁ ଶୂନ ମିଶାଇଲେ ଶୂନ, ଶୂନକୁ 5ରେ ମିଶାଇଲେ 5, 6 4 10, ଶୂନ ନେଲା 1, 5 1 6, 6 12 ଲିଟର 50 ମିଲିଲିଟର। ତାପରେ ଯିବା 11 ନମ୍ବରକୁ। ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରେ 85 ଲିଟର 500 ମିଲିଲିଟର କିରୋସିନି ତେଲ ଥିଲା। କିରୋସିନି ତେଲ ଠାରୁ 12 ଲିଟର 250 ମିଲିଲିଟର କମ୍ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଥିଲା। ତେବେ ଦୋକାନରେ ମୋଟ କେତେ ପରିମାଣର ତେଲ ଥିଲା? ଆଗ ଲେଖିଦେବା। କିରୋସିନି ତେଲ ଥିଲା ସମାନ 85 ଲିଟର 500 ମିଲିଲିଟର। କିରୋସିନି ଠାରୁ ନଡ଼ିଆ ତେଲ କମ୍ ଥିଲା ମାନେ ଫେଡ଼ାଣ ହେବ 12 ଲିଟର 250 ମିଲିଲିଟର। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗ ବାହାର କରିଦେବା ନଡ଼ିଆ ତେଲଟା କେତେ କମ୍ ଥିଲା। ତାହେଲେ 85 ଲିଟର 500 ମିଲିଲିଟରରୁ 12 ଲିଟର 250 ମିଲିଲିଟରଟା ଫେଡ଼ିଦେବା। ତାହେଲେ କେତେ ବାହାରିବ ନା 73 ଲିଟର 250 ମିଲିଲିଟର। ତାହେଲେ 73 ଲିଟର 250 ମିଲିଲିଟର ବାହାରିଲା। କିରୋସିନି ତେଲ ପ୍ରଥମେ ଥିଲା କେତେ 85 ଲିଟର 500 ମିଲିଲିଟର, ତା ଦେହରେ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବାହାରିଲା କେତେ 73 ଲିଟର 250 ମିଲିଲିଟର। ତାହେଲେ 2 ଜଣ ମୋଟ କେତେ ତେଲ ହେଲା ନା 158 ଲିଟର 750 ମିଲିଲିଟର। ତା ଦୋକାନରେ ଟୋଟାଲ ଏତିକି ତେଲ ଥିଲା। ତାପରେ ଯିବା 12 ନମ୍ବରକୁ। ଗୋଟିଏ ଟିଣରେ 25 ଲିଟର 750 ମିଲିଲିଟର କିରୋସିନି ତେଲ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରରେ 48 ଲିଟର 255 ମିଲିଲିଟର କିରୋସିନି ତେଲ ଥିଲା। ଦୁଇଟି ଟିଣର ତେଲକୁ ଏକାଠି କରି ସେଥିରୁ 35 ଲିଟର 480 ମିଲିଲିଟର କିରୋସିନି ତେଲ ବିକ୍ରି କରି ଦିଆଗଲା। ତେବେ ଦୋକାନରେ ଆଉ କେତେ ପରିମାଣର ତେଲ ରହିଲା? ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟିଏ ଟିଣରେ କିରୋସିନି ତେଲ ଥିଲା ସମାନ 25 ଲିଟର 250 ମିଲିଲିଟର। ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରରେ କିରୋସିନି ତେଲ ଥିଲା ସମାନ 48 ଲିଟର 255 ମିଲିଲିଟରକୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶା ହେବ। ଆଗ କେତେ କିରୋସିନି ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କେତେ କିରୋସିନି ଥିଲା, ଆଗ ଏତିକି ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆମର ବାହାରି ପଡ଼ିବ କେତେ 74 ଲିଟର 5 ମିଲିଲିଟର। କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ କିରୋସିନି ଥିଲା ତା ଦେହରୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି କେତେ ସିଏ ନା 35 ଲିଟର 480 ମିଲିଲିଟର। ତାହେଲେ ତା ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ତେଲ ରହିବ? ଆମର ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଲା 74 ଲିଟର 5 ମିଲିଲିଟର, ତା ଦେହରୁ ସିଏ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି 35 ଲିଟର 480 ମିଲିଲିଟର। ତାହେଲେ ଆଉ ବଳକା ରହିବ ସମାନ ଫେଡ଼ାଣ କରାଯିବ। ଫେଡ଼ାଣ କରାଗଲେ ବାହାରିବ 38 ଲିଟର 525 ମିଲିଲିଟର। ତାପରେ ଯିବା 13 ନମ୍ବରକୁ। ରାମ ବାବୁଙ୍କର 2ଟି ଗାଈ ଥିଲେ। ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଗାଈ 12 ଲିଟର 100 ମିଲିଲିଟର ଓ ଅନ୍ୟ ଗାଈଟି 15 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଲା। ରାମବାବୁ ସେଥିରୁ 22 ଲିଟର 825 ମିଲିଲିଟର କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କେତେ ପରିମାଣର କ୍ଷୀର ବଳକା ରହିଲା? ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? 13 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଲା? ଗୋଟିଏ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେଲା ସମାନ 12 ଲିଟର 100 ମିଲିଲିଟର। ଅନ୍ୟ ଗାଈଟି କ୍ଷୀର ଦେଲା ଦେଇଛି 15 ଲିଟର। ତାହେଲେ 2 ଜଣ ଗାଈ ମିଶିକି ମୋଟ କେତେ କ୍ଷୀର ଦେଲେ ନା 27 ଲିଟର 100 ମିଲିଲିଟର। ସେଥିରୁ 22 ଲିଟର 850 ବିକ୍ରି କରାଇଗଲା। ତାହେଲେ ବଳକା ରହିବ କ'ଣ ହେବ ନା ଫେଡ଼ାଣ ହେବ। 27 ଲିଟରରୁ 100 ମିଲିଲିଟରକୁ ଫେଡ଼ାଣ କରିବ କାହା ସହିତ ନା 22 ଲିଟର 850 ମିଲିଲିଟର। ତାହେଲେ ବଳକା ରହିବ 4 ଲିଟର 250 ମିଲିଲିଟର। ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ମାପ ଜାଣିବାର 6 ନମ୍ବରରୁ 13 ନମ୍ବର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ପଢ଼େଇଲି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ 14 ନମ୍ବରରୁ 24 ନମ୍ବର ନେଇ ଆସିବି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।